Bonjour. Salut. Allez, rame, comme ça descend. Pourquoi ils vont pas dans le sens? Le lundi, non, c'est pas le truc. Attention, il y a une chute plus loin. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами продолжим нашу небольшую прогулку по Перегору. Кристин предлагает ее начать с поездки по реке Дордонь на особых суднах. Их называют гябар, а те, кто ими управляет, гябарьи. Мы увидим вид с реки, а затем посетим пару городков, чтобы еще лучше узнать этот регион. Alors nous allons faire un petit tour en bateau sur la Dordogne. Hein. Et les bateaux sur la Dordogne s'appellent des gabars. Et ceux qui les conduisent, des gabardiers. Donc vont suivre quelques images depuis la rivière. A tout à l'heure. Alors si on observe bien ces falaises, on peut voir qu'il y a trois couleurs assez différentes. Il y a du jaune, de l'autre, de bien noir bleuté. Alors d'où viennent ces couleurs? C'est une rivière calme où nous pouvons faire du canoë et des promenades en gabar. Les gabars sont des bateaux à fond plat pour pouvoir naviguer sur la rivière, même lorsqu'il n'y a pas assez d'eau. Это спокойная река, по которой можно перемещаться на каноэ и совершать прогулки на габарах. Габары – это небольшие плоскодонные судна, которые перемещаются по реке, даже если уровень воды в ней недостаточно высокий. Nous avons embarqué dans la gabar à la Roque-Gajac. Autrefois, c'était l'un des ports de la Dordogne, à l'époque où la rivière était l'une des voies pour transporter les marchandises avant l'apparition des chemins de fer. Мы сели на габару в Рок-Гяжак. Это был один из портов Дордонь в те времена, когда река была одним из путей транспортировки товаров еще до появления железных дорог. Et là-haut, on peut voir le château de Castelnau qui fut bâti tout d'abord au XIIe siècle. Alors la version originale de ce château était faite entièrement de bois, car à l'époque on préférait réserver la pierre. Il va passer aux mains des Anglais et rester Мы приближаемся к замку Кастерну. Он был построен в XII веке, сначала из дерева, а потом уже из камня. Сейчас мы поднимемся туда, чтобы увидеть его вблизи. Nous sommes au château de Castelnau, au-dessus de la Dordogne. Мы находимся в замке Кастельно, который возвышается над рекой Дордонь. C'était l'un des châteaux forts anglais pendant la guerre de 100 ans. Aujourd'hui, on y trouve le musée de la guerre médiévale. Это был один из бастионов, принадлежавших англичанам во время Столетней войны. Сегодня здесь находится музей, посвященный периоду средневековой войны. Это кухня. Посмотрите, какой большой камин. А это ванна. Она находилась в кухне, потому что там было тепло. C'est que le laiton fond et vient se coller sur l'acier chaud. Il faut être au moins à 450 degrés. Donc... Les visiteurs du château peuvent voir des démonstrations des métiers d'autrefois. Ici, le métier du forgeron. Посетители замка могут увидеть профессии, которые были актуальны и в старинные времена, как, например, профессию кузнеца. Donc là, je commence à frotter le clou à l'aide de ma brosse en laiton et à chacun de mes passages, je viens déposer une pellicule. De l'autre côté de la Dordogne, il y a le château de Bénac, château français pendant la guerre de 100 ans. На другой стороне реки Дордонь находится шато де Бейнак. Этот замок принадлежал французам во время Столетней войны. Quand nous sommes arrivés, le château de Bénac était déjà fermé aux touristes. Nous ne l'avons donc pas visité, mais seulement vu de l'extérieur.
Il n'y avait plus personne dans le village qui se trouve au pied du château. Когда мы приехали, замок Бейнак был уже закрыт для туристов. Мы не смогли его посетить и увидели лишь снаружи. В деревне, которая находится у подножия замка, уже никого не было. Le lendemain, nous sommes allés à Sarlat, une belle ville dont le centre médiéval attire beaucoup de touristes. C'est une ville qui s'est construite autour de l'abbaye carolingienne. На следующий день мы поехали в Сарля. Красивый городок, средневековый центр которого привлекает множество туристов. Этот город был выстроен вокруг аббатства каролингов. Nous avons visité l'église gothique de Sainte-Marie, église du XIVe siècle. Мы посетили готическую церковь Сант-Мари, Святой Марии. Это церковь XIV века. Et nous sommes passés devant la fontaine Sainte-Marie. И прошлись к фонтану Святой Марии. Ça sent bon, hein? Ce jour-là, c'était le jour du marché, l'un des plus grands marchés du Périgord. Les gens viennent de loin pour le marché de Sarlat. On y trouve des produits locaux comme les fraises du Périgord, de l'huile de noix et des gâteaux aux noix, du foie gras, de la charcuterie, ainsi que quelques artisans créateurs de bijoux, des tisseurs, etc. В этот день работал рынок, один из самых больших рынков Перегора. На рынок Сарля люди приезжают издалека. Здесь можно найти местные деликатесы, такие как перегорская клубника, растительное масло из орехов, пирожные с орехами, фуагра, колбасные изделия, а также продукцию местных ремесленников-ювелиров и ткачей. Nous sommes entrés dans une très belle confiserie. Regardez comme les couleurs sont belles. Ça donne envie de tout manger. Le nougat, le chocolat, les pâtes de fruits, le pain d'épices. C'était difficile de résister. Мы зашли в один красивый магазин, где продают сладости. Посмотрите, какие красивые цвета. Они дают желание съесть все. Нуга, шоколад, мармелад, пряники. Удержаться было сложно.